प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केत अनुग्रह कले आज आपण मन निकट आ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज हूँ श्रमिक दिवस यही श्रमिक दिवस रे आपण मन को सचेतन करने चाहे जो वाक्य माध्यम जो वाक्य कि थेसलोनिकी मंडली को प्रेरित पाउल लिखी जे द्वितीय थेसलोनिकी 3 अध्याय 7 पदरू आम 14 पद पर्यंत आम देखु कारण किपर आम मान को अनुसरण करवा तुम मान को उचित ताहा तुम माने निजे जानुअछ जेणु आम्भे माने तुम मान मध्य आलस्य परायण आचरण करि नथिलु कि बा बिना मूल्य कहारी अन्न भोजन करि नथिलु बरं तुम मान मध्यरु कहारी भार स्वरूप न हेबा पाई परिश्रम और क्लेश सह दिवारात्र कार्य करिथिलु तुम मानक मध्यरे किछि ग्रहण करने को जे आम मानकर अधिकार नाही ताहा नुहे किंतु जेपुर तुमे माने आम मान को अनुसरण करो एथि निमंते आमे माने तुम मानक निकटरे आपणा आपणा को आदर्श रूपे देखाइबा पाई से परि कलु कारण तुम मानक सहित थिबा समय रे ही आमे माने तुम मान को यही आज्ञा देलु जे कहीं कार्य करने को इच्छा करे नाही से भोजन मध्य न करू जेणु तुम मानक मध्य कहीं कहीं आलस्य परायण आचरण करू अछंती वो कौन से कार्य न करी अनाद्य चर्चार व्यस्त अटंती बोली आम्भे माने शुणुअछु यही प्रकार लोक मानक शांत भाव कार्य करी निज निजर अन्न भोजन करने को आम्भे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आज्ञा और चेतना देउअछु किंतु हे भातृवृंद सत्कर्म करिबारे तुमे माने क्लांत न हो आउ जेबे कही एही पत्र रे लिखित आम मानक कथा न माने तेबे सही लोक को चिनी रख पुणी से जेपरी लज्जित हुए एथि निमंते ताहा सहित संबंध रख नाही प्रभु ए पठित वाक्य आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आम एडे देखुछु जे तुम्हें कौन कर से संपर्क सुधा रखिब ना संबंध मध्य से सहित रखिब ना जो मैंने अलस प्रिय जो मैंने अलसा लोक अच्छा से मानक मध्य श्रमिक मानक मध्य दुई प्रकार अच्छा श्रमिक जे गोटे प्रकार श्रमिक होती माने माने श्रमिक ठीक रे करिया लोक आउ केते लोक अच्छा अलस्य प्रिय आउ अलसिया लोक मान सहित तुम कौन कर दरकार पड़े संपर्क भी रख ना मु गत दिन मानक देखुली जड़े अलसिया श्रमिक श्रमिक काम करने घर द्वार छाड़ी आसछंती किंतु से निजे अलसुआ खाली निज विषय भावती आउ अन्य विषय चिंता करती ना आउ सेमतिका लोक मैंने होती कौन जे स्वार्थपर निजर खाली स्वार्थ को चिंता करते अन्य स्वार्थ विषय अन्य से आदर्श रूप होती ना से प्रेरित पाउल 9 पदरे कहले तुम मान किसी ग्रहण करने को जे आम मान अधिकार नहीं ताहा नुहे किंतु जेपरी तुमे माने आम मान अनुसरण करो एथि निमंते आम्भे माने तुम मान निकटरे आपण आपणा को आदर्श रूपे देखाबा सेपरी कलु से माने जाइथिले कुणिया कि काम कर से माने निजे परिश्रम कर देखौथिले एमती करबा से जे एठी जो शास्त्र रे सारा मर्म कहउछंती जे जो माने काम करबा अलुसुआ से माने खांतु नै मध्य सेथिपाई आजिकाली जेकोसी कर्म क्या को कर्म दिखाई छोट पिला कर्म हूँ कौन जे पाठ पढ़ा एवं बड़ लोक मानकर कर्म से निजे जानते श्रमिक मान कर्म श्रमिक जो मैंने श्रम कार्य कर जानते मोर कर्तव्य कौन केमती करी केमती मोर हायर अथॉरिटी बा संतुष्ट हेबो सेटा से माने जानते से अनुसार से माने जदि काम को देखेबा करिवे ताहेले से माने उचित भाव में तांकर पारिश्रमिक पाइबा सहित आउ जो जो व्यक्ति पारिश्रम लगाई अच्छी कि श्रम कार्य लगाई से संतुष्ट होगा सहित से जी श्रमिक संतुष्ट होता है से आज श्रम दिवस रे मु यही वाक्य कहना चाहे जोटा कि थेसलोनिकी मंडली को प्रेरित पाउल माने लिखिले द्वितीय पत्र 3 अध्याय 7 ରୁ 14 जे अलुसुआ लोक मान सहित संपर्क रखना कहीं अलुसुआ मान सहित रखिले से अलुसुआ निजे भी अलुसुआ हेबार हेबो मु देखुଥିଲି गत दिन मानक
ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଅଛି ଘରେ, ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଲୋକ ସେ ଭଲ କାମ କରେ, ସେ ବି ଅଳସୁଆ। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ନା ମୁଁ ଏତିକି କାମ କଲି ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭୋକରେ ରହିବି। ମାନେ ଯେତିକି କରିବା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଟି, ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଟି କାମ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ଯିଏ ଭାବୁ ନାହିଁ ସେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସହିତ ବି ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରମିକ ଅଳସୁଆ ଶ୍ରମିକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଳସୁଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ କହିଲେ ବି ସେ ତାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାର ଉଲ୍ଟି ଜବାବ ଦେବେ। ଉଲ୍ଟି ଜବାବ ଦେଲା ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ହଁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରମ କରୁନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନ ଖାଉ। ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆମେ ତ କହିନଥାଉ, ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଅଳସୁଆର ବାରଟା ବୁଦ୍ଧି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଥିବେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି କାମ କରିବାରେ ଥିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ହେଲା ଆରାମସେ ତାପରେ ଉଠିବ, ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ମେସ୍ରୁ, ନିଜ ପଇସାରୁ ନୁହେଁ, ମେସ୍ରୁ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି ଦୁଇଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ପକାଇଦେବ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବ, ତାପରେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇଲା ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ପଚ୍ ବନେଇଲା ସେ କଡ଼େଇ ବି ସେ ଧୋଇବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଖାଇବା ଥାଳି ବି ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଅଳସୁଆ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ ଅଳସୁଆ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଳସୁଆକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବାବୁରେ ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଳସୁଆ 12ଟା ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବି ଅନେକ ଅଳସୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯଦି ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଅନର ଖୁସି ହେବ। ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟ।